besti. Aduh ya Allah. Bila saya mulai seragam anyar jadi untuk bila saya mulai seragam anyar. Hah? Iya, tina mau guna ganti seragam, kau tak ganti laki. Masa benda guru tekan gelu, ini. Gue cek becin ngiding TikTok guru berdeng bini ngocak sini. Marana kena kok ngincam laki nih kok. Kan di TikTok bro, beda kan? Can gula demer itu, pegak lah udah. Padahal sifat dari bini ni kak tak langkong. Sifat dari bini ni kak sejak melekat tak. Ciri khas perempuan itu yang dinamakan perempuan bila punya sifat malu. Jadi dalam ini. Jadi salah. Aduh ya Allah. Nyuting TV. Marah kena kau ngincam lagi kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus guru abtina, guru ajunan seteja, Raden Kiai Haji Tuhfatul Ghani Mufaddal, ajunan Semolja Kiai Haji Khalil Abdul Malik Salwa Arifin, ajunan Semolja pengasuh lembaga pendidikan Miftahul Jannah Al Ustadz Nito, ajunan Semolja tokoh masyarakat Al Ustadz Haji Munakib, ajunan Semolja Bapak Kepala Tisah Bapak Tarid Effendi, torseteja aparatur Tisah Semolja, seteja dewan guru dari setejana unit lembaga pendidikan sebadaning lembaga Kak Dintoh, ajunan seteja rombongan majelis sholawat seampun mau sholawat tepegelak dari pondok pesantren Az-Zahra, ajunan seteja wali santri, wali murid, santri aktif, alumni, simpatisan rahimakumullah. Alhamdulillah kaula ajunan mulai gila ampun lastare naremah beburukan semalar muka seni sekonik nase cekak kaabak dadi ilmu manfaat, dadi ilmu sebarokah. Karena mon dadi ilmu semanfaat nika nyaman dadi hikmah. Mun la dadi hikmah, saya abai saya beri hikmah, berarti ampun ibri kebagusan sebanyak. Wa may yu'tal hikmata
faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang beri al-hikmah gak dinto berarti seni sekonina bakal tetia kebagusan banyak. Kuleban ajunan gak dinto para bapak para ibu mesekolah anak memontuk anak gak dinto makening lembaga pendidikan letak toman ngening bintang pelajar, letak toman ngening bintang kelas, make kun ngening bintang kejora. Tapi dalam palema nagak dinto sesakon ni teti manfaat bisa teti talena aba bahkan bisa teti senara aba napa boleh pas sampai nyenare ke orang lain itu luar biasa. Bada sekadang bah anik begini apa jok kun alumni di seberak kun teti guru ngaji saya nggak guru ngaji benikun guru amul jana orang gedeng orang kan sama ni kan apa jok kun teti guru ngaji guru benikun guru amul jana orang kenapa kak bisa teti wasilah teti perantara sebisa kenal ke Al-Quran monding dalam kaudian ni kebadanya mana peraturan lalu lintas kehidupan tapi pada peraturan lalu lintas ning dalam jalan monding Indonesia mun si fokus paneka menurut aturan lebat kiri tapi ning luar negeri nggak ning Arab lebat kanan pada rambu-rambu nyaman rambu-rambu lalu lintas bila merah ambu dan lain nah tapi kau leban ajunan tidak akan pernah paham terhadap abak kak dito andi rambu-rambu kehidupan minabi abak kak dito tak kenal ke Al-Quran. Alhamdulillah kak dito kena guru pendidikan usia dini kelompok belajar Miftahul Jannah badah sekolahan mangken ni kajan maba jon ngada mungkin gula benembian lambak paling maba ni ka TK kan ki kan mangken paut bahkan kompoi gula anan a guru umur ki setahun apa 2 tahun riberin lah ngocak lah sekolah aku macam ngada jan gula iki lah sekolah ada apol kompol ban sekanjana ternyata sania besaki bi gula nyaba bal-balan bola-bola segini kazau bola-bola jadi ngaba jadi ngat nyaba jadi nika berna nika sabak sepen nika janda budi jan gula nika majan ngada sekolahan tetimun lambak gak di tominal mahdi ilal lahdi depa mungkin kun toron keluar kun locot dari empenan sampai masuk ke yang lahat depa mungkin segini-ginilah sekolah. Napa penyebab dia? Penyebab setong karena dak budi nak kanak ni kan ternyata jon cerdas. Dari cerdas semangken banyak ring tu waidang badang. Masuk? Cocok? Jadi dari cerdas semangken baneka ring tuan edang badang ring tuan iko kelakoh bener bahkan benigun ring tuan sedang badang kak dinto make guru nedang badang bahkan benigun guru na sedang badang matoan edang badang ring tua matoa edang badang guru edang badang mun la kelompok panika paling ngadalem la edang badang cak repot make orang senyak benyan bekal edang badang betul badat ada mungkin tuti mungkin nika cerdas kuah pinter kuah para Arabu nika mungkin hanya ranah intelektual sekojak kecerdasan intelektual akal melulu mungkin dari saking cerdas akal lah akhirnya banyak kal ngakal sekelangkong sekut tetap membian mendengar itu kal ngakaleh karena cerdas kelu akalah bener mohon bener yang tak tekean
kuna akin ketak tega na geninga pas nges pemerenges ngis menangis merepole pese acting ngero saja hebat lepah nangis kuna beda nangis lebri otang pole lebri otang pole kuna benda nangis sane taki nangis boleh autang oleh nangis taki juga ngis manangis teti judul teti tokang tangis kok laku mon mate ruat teti tindatin sinangisan doang apa ro nyaman ro hah kuntilanak Orang bang oca, apa mangken ni kema orang nak kanak badikan nak kanak mangken ni kema das cerdas, tak ning diri deeren mangken ni ka sangat bergizi. Mon lembak ni ka gam majari setero tetemu ban nasi pote abit. Gula setero tetemu ban maaf udimin setero ngakana sate ni ka dimin gula lagi genin gua. Ada ente tamu iki ae. Roma mon la beda tamu kiai katamu ina kiai embuk gula bani pas ada bu meli sate tu li ke jenggawa meli sate lu ke Kemuning meli sate lu ke Ambulu kan gula ring Jember kru berarti katamu ina kiai jadi lemah hati bila saya katamu ina kiai boleh adon ente gula ya mon yapi saatin ya tolos tamen Mullah mon mangken saya mada orang ni kalau nyaman kape telotek temu nyaman bener mi macam nyaman mi setan mi iblis mi jahannam ujak neraka kakan mak mon lembak neraka ni kan nyon jauh dari neraka makin mai ketedungi kakan iku keku Allah makin ni kalau tak patian lebek bek ro yu bek ro jadi banyak bek ro gara-gara apa sih bek ni tadi todus ro idza lam tastahi fasna ma syi'ta ban mun tandi todus lelako orang sebarang lelako ni apa saya kelako teti mon orang lako ban seromban lako na la tak pati tepedep ka apa ka atoran kan berarti kur tandi todus mun lamba jaring todusan lam jak todus ini jaklah todus semakin muslim ni muslim bading bahasa bahasa kita termasuk muslim tibi beni todusan dus nodus sih Akila adalah kelak ngelkal bener masak beda guru tekan gelu ini gula cek becin ngiding TikTok guru beda yang bini ngocak sini marana kena kok ngencam lakin nih kok kan di TikTok loh beda kan can gula demer itu pegak lah padahal sifat dari bini ni kak tak langkong sifat dari bini ni kak sejak melekat tak ciri khas perempuan itu yang dinamakan perempuan bila punya sifat malu jadi dalam jadi salah aduh ya Allah nyuting TV marah kana kok nginjam lagi kana tulis apa saya pinjam Allah aduh gula san senikan ni kabara rambo san semakin nga pa ni kanina gula bah mangken nga besakin bahwa
tengkan manusia nikah corak ledak pada ben keben guru hewan guru sebedening yan guru nih sebedening di maro kandang persis lek asam menigir pikir tidak apa tiba tahu dosa guru tuh Allah walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun walaqad dzara'na dan sungguh kami telah menyediakan li jahannamah untuk masuk ke neraka itu jahannam itu katsiran kelompok terbesar minal jinni dari jin wal insi dan manusia lahum qulubun la yafqahuna biha mereka itu punya hati tapi tidak pernah diajak berpikir walahum a'yunul la yubsiruna biha mereka itu punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat yang bagus-bagus walahum adhanun la yasma'una biha mereka itu punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan hal-hal yang baik ulaika kal an'ami bal hum adall mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak bal hum adall bahkan mereka itu lebih parah lebih sesat daripada binatang ulaika humul ghafilun mereka itu adalah orang-orang yang lupa di ate yang tak topan ya cek mikir hari bagus sepanja hari bagus sepanja hari bagus sepanja ada setiap nikah dan nikah dikuasai orang sebarang sebada pun apa makin menikah setong godeng setong seorang nikah at-tahasud saling dengki ni kesombergun setong mansyauhu apa adalah hubbud dunya lebur kelu kadun ya korokor na mangken ni sukses tak sukses bila nyak besen nak ada gimana lah mau nyak besen sukses mau tak banyak besen gagal loh saya ingat lah kiai sedek tandi sekat langkar guru sebadaning setisa guru bisa lebih sukses dari musleh 1000 kali lebih sukses dari musleh kerlangkar dan ustad guru lah sepen ngoben santri guru lah setandi mobil guru lebih muljad dari musleh lebih muljad dari gula lebih hebat dari gula itu bukan gagal lebih hebat kenapa saya belum tentu bisa istiqomah seperti beliau andaikan musleh kan dito paringi nasib seperti beliau menjauh ongguan deh benih hoak benih hoak ongguan tetigu lejak saking seperti beliau belum tentu bisa morok belum ketentu boleh istiqomah tapi beliau yang dalam kondisi seperti itu istiqomah ki lebur ngajarin santri ki lebur morok itu manusia luar biasa itu adalah orang yang cerdas itu adalah orang yang sukses tetimun nyongoring sukses mereka itu guru-guru ngaji guru-guru madrasah mereka itu yang sukses hei orang-orang sambian setandi semangken sambian saya tak ejap-ejapin orang ban mangken sambian tikal bagi can orang yang jatah sukses tapi menurut Allah sambian sukses anapa ambian enggak ditoi paringi kesabaran di dalam mengarungi kehidupan sampai makin banika ambian enjoy ambian tenang hebat orang-orang senyap besen ke ruang makan ni ke berpan posang arah pemak posang setong banyak ring dateng tamu minta
Nomor dua, guru dak masih mau terah. Potera ke apa? Potera ke apa? Potera ke apa? Tak beri iki kiri. Aberi ke orang. Guru bagi mikir ke potera ke apa? Potera ke apa? Toko se di sarudak masih terus maju pada ban toko di lawan. Guru bingung. Mun sampean nang tenang. Mari ngarek ngakan. Misal rokok. Sarang pacentot tat. Bah ngocak nyaman, mau tak nyaman dong jak pokok maisan. Sering ipentel niku. Allah, amba tin. Mula kata aku ngarokok kada jeria. Buru kabeh. Ah, mak jangan santai. Serius nekuk ni kata dito. Tekuk TV pun panjenengan. Okey, gula yang tak tahu. Yang tahu be gula baca. Gula mon bah maca tak kok bahajan terus. Okey, putan gula tak mahajang. Tak kok coba nembiak. Tekal pun ngane kan. Ya, mon cek oce na. Ya mah, yo mole. Hah? Itu apa man yo? Aduh, do besti. Pada pengajian besti. Jakon mbak. Allah agam seragam dari dimma mbak. Bobosoh. Arya pole. Sumber gading pole. Kepesoke sumber gading, ono sumber gading, jak mending sumber gading. Aduh besti. Aduh ya Allah. Bila semula seragam anyar jadi. Bila semula seragam anyar. Hah? Harap pejang. Kok mau tak ngerti? Tak ngiding jauh jelu yuk. Oke, ai serabu seribuan doa. Bahkan aku seragam boleh. Pelengan laki nade. Ban gula dateng akan tes seragam. Ban gula dateng. Apa kiamat ki? Jangan begitu. Hah? Oh nabong. Iya. Tina mau guna ganti seragam. Kau tak ganti laki. Kan bagus sih. Mau guna ganti seragam. Tebang ganti laki. Jangan ya dek, jangan. Musallala Muhammad. Lanjut. Gini. Orang soki sejak soki dia tak kira bunga ngambuk kedua. Aduh, orang marah mayu, makai ciher sekali. Aduh, jek nyaman. Kalau hilang tenang nak kau bajung. Alhamdulillah. Gegak mian, bu, sehat mian. Iya, roh, jam. Mari kerong gembuk kok. Gulegi. Embuk gulegi kelengani karo skor sinapun. Lemari kerong alhamdulillah. Aja rak tang embuk entar ke pengaji nengko. Habisin. Mak been senyoro. Nabi Muhammad. Allahumma fi rajabah wa ballighna ighfir lana dhunub. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma
fi rajaba wa syabana wa ballighna ighfir lana ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana. Sekalian lagi termustajabah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana. Embian ni kan sampai makan ban gula ni kan. Sepah cek sengkan agak mate. Tak ringgun gara-gara setong. Kepikiran ke anak ada rumah budi. Kan sedih kan? Bener gitu. Mungkin masalah tusan sebab abaan mungkin bisa minta sapora. Tapi saya rasa bisa ajamin anak ke depan ke budi kak dito, bisa teti orang mapan, bisa nerosaki perjuangan. Ini kesih kepikir. Mangkan ini butuh pendidikan. Loh, pendidikan terendah nih kan mungkin ki kelompok belajar mana nih kan? Sebenarnya yayasan pendidikan Miftahul Jannah nih kan, berlembaga pendidikan selain sebenarnya Kak Dito, tore pemasok, makli andi el, yo tak ada nih, ring andi ilmu tak ada. Angku istifham ingkari ilmu Al-Quran. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Pada kepada Muhammad, pada orang yang sandi ilmu bentandi ilmu, ya tak pada tahu saja wah. Istifham ingkari gini kak. Atanya yang lepas kul tak ada. Ya tandi ilmu bandi ilmu. Ya jauh. Jauh tanyaan jauh. Embian dadi ring mandi ni bagus. Geng mandi melolo tak bagus. Mun tak di ilmu. Napa boleh membahan di ilmu embian mandi? Oh, bahagia. Kati sera, isihona olil. Alim, salah alim mandi. Ya bakal tuan santre bad hebat. Engki bad hebat santre apa? Gasat, thank you. Ke Zaini, Hadratus Syekh Hashim As'ari Jombang dan lain luar biasa. Dah putera mian manteran di ilmu. Amin. Manter mandi ya. Segelak ngojak sambungan tu kan meleh mandi. Ngojak mandi daripada setrum mawa. Waro lampu apa sakit. Tok matok je raja tu. Kebaya pagi ye mun tak odi. Pada ban gasa. Kemon nika odi bahtera nika manti nyaman sampungan dengan paham gi tapi gue lewat sampean iya pada bandro waro gue lewat engak jeretan berdering buta nyambi oncor yang siang enti ngakin gitu nyambi oncor yang siang iko jahai bon semela
Gila ban jadi ya. Siang-siangnya mi oncor. Kebaya apa ban? Ya jarang oncor benih kangku yang engkau. Kangku siapa? Entah kau nak berangkoi. Bener? Bah, kadang-kadang ni kak tak langkong. Sebutan ni kadang-kadang kalau nak tepaan ban saya melaru. Bah, orang butan tar ke masjid ni gini, mole lo taring sandal TV saya kiba mole. Saya melaru sandal tetangga ni kiba mole. Buta akabin kerua barara buta akabin hari pun mole tepa ke roman binin tibi monolog si melari ya ampo dari nyeladar ke binin orang lu manggana apa mak rami osom gua osom mun lamba kan sompao som rambutan jadi ya osom dari nyeladar jadi ya tak langkong nyon sabora kini kareng laki bacet lah salah keng tak langkong jaknya laki selaki monolog sebini ma anda tak langkong nyon sawara jaring kini kamu tak anda ikan ceng lah bang entek gula mak bah muka lebang budi lu tek kancing alaman setia kan ada tapi pidato rela rosakan boleh adalah ambil mak ngunceng ya itu mau potong ngari lah mana pidato lah keng pun tan masak gula bayi ke bayi jadi ngongkuan ya mencantu wat jurak benyauku banyak musim tadi benih kun musim turin melolo berarti benih kun musim turin melolo berarti dinare musim belah duren berarti masuk kok ya mantai pemasok ada maga Allah ya Allah cek jelas saya masuk ya Allah ada apa mak beda pendidikan putra nembian meletak ron-noron hari meletak ron-noron ngani ke segi buru kenika meletak sembo le ke budiro ni kembali tahu hari coba bagus hari coba penikah empian duh tahu kata atau sematur nikah berapa menit lu telok lema tak langkong gini dah remen nikah terus gitu mak hujan menurut hah oh soma oh soma hujan ben oh soma Allah oh soma hujan ben oh soma memasok cuma gula matora dak kawali murid sebagai gak dinto
pendidikan putra sambian tak kira sukses mon tak ring keteloh si medeteng jidis salasahnya man medeteng setong guru nama medeteng dua murid nama medeteng telok wali murid nama medeteng pedegiat mon salah setong ni kena giat tak jadi tak sukses guru medeteng ngajar na putrana rentuan murid tetap bete medeteng sebab de beragun nyala aki guru melolo ada tak bisa guru medeteng wali murid medeteng murid tak tahu masuk tak bisa murid ni kalau si berak ni kalau benda telok B budu 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 bodoh ya bodoh ni kebak pelengan ke guru ni sarwapal ngapal lagi tak ada mapal nomor absen nomor 11 nomor 12 dipanggil nomor 11 norok mancing mak mancing benjong jauh tegak sini kata akhir apal tadi jadi le mancing ada bada bodoh apa bodoh lambat jadi mon bada cukup tasek bodoh lambat becang bahaya apa nih muning dalam kelas dia rajaan ke TV lepas malak kata sekanjana melaki pentol mari popi kau melaki mari ada tepak ke setakoan dak karena sangu bipan ditanya manya mau menolong kowe toko lu abim roy kowe raja geluh bodoh bada butuh oh butuh ni ka barara bu mau ning biar penter mon pentera cerdas mon cerdasa king rang si mahasiswa sani tanya aki mon gurun mata masuk jong lesok tapi bonggok abi kok ban ngocak ngan liah ambuai madrasah bunyai tadi ngapan norok butuh ya ngale jong ngale jadi repot macam makin ni kan di madrasah ni kan repot makin jeda budi ni kan semua tu dah tidak bisa diharap mun tak geng lillahi ta'ala malarat ni jadi pejabat makin benika mun tak geng ongko geng alaksana gina leng makin anggaran itu keluan pak berapa apa sih makin ni iki jadi guru makin lesane kaki ya jadi nganu lesane kaki ya jadi bobot berat tapi makin itu hari dah rumah pakuat pataken niatin bahwa nikah ibadah insyaallah sukses bekal badak jalan keluar Ustaz nito gak nito pataken pakuat pasabar jumper sabaran Allah bekal bentok karena mau ngarep bantuan di orang dim salala tak bentok kebibad kita ni dah gadang lagi perak gun ngabada ajak beda masalah tapi tidak pernah memberikan salah satu jalan keluar dari masalah. Nika kelas nika kini gelu nika tar. Nika pan anu gelu copek gelu. Ada apa mak kita ada iya. Mun cetak nyombang. Mun nyombang nika semin satu sak. Gak. Tadi buku leban sampean tak nangkong. Mun gerana ake mun gerana abrina kain itu beda masalah. Mbian ku tu bisa abri jalan keluar dari masalah. Jadi problem solvingnya mana mengganggu leban empian dengan terutama guru sabar ustad sengajarkan untuk sabar terutama ngajarin anak ni gini aduh benelah sambil nangis apa nama nangis melihat pentol tak nyangu ya enggak itu pesen guru nah wali murid tak nyangu suruh majaris PP geridu san lebada imtihanan geridu mon dulu Arab pa mak geridu mon beda lomba walantai pengening dupahi pengening akapi mana gula tangening kowang ya mun jele tangening beda remak embian mon norok lomba target bening ngening napa sebenting ngong ke bangkung betul orang ni ke semelarat dengan mental biar sebenting anan kuat mental makin lah tak apal makin lah salah lah torot nyaman nak kana
Jaring bawa semani sediri celok gada. Bener? Oh well pun tak usah. Pun kau tukening bintang apa letin dah. Duh. Betul dah darat, betul dah. Muncul lepan benembun pipi dah leput tu betul dah. Hah? Sepenting biar ni gulat niatin malar muka ilmu nah makai sekoni manfaat. Makai sekoni barokah. Oh wes lah begitu. Sepenting lah sekolah. Pon lah bajeng lah iso ya cari mana lo. Mon rian jet lah tak main. Mayu ibu derma. Ikir kerja ya. Nyari aki dokter spesialis bedah saraf. Ya apa kau tak bisa roja. Jaring guru apa? Guru cerdas tak cerdas? Guru dari kita kadang ya. Mian kadang tak pakai niat lo lah kebai. Ada jangan masuk kelas langit teman. Aro online tak pakai niat. Kita apa guru bajan aise pulpen aise jahil. Lepas nyalpang. Ijake jong, ha? Eko. Mayu nak saya anu, ha? Eko. Gita boleh. Gula ngadepi wali santri ni kan, apun sejam sama macam mulai dari guru langgaran sampai guru madrasah sampai gula teti makin teti makai ni. Apa gula tong dan gula dulu apa geng ria geng dan gula apa geng leso dan gula kata. Semangat guru dah jangan. Tahajjudan Allah kiai na sawirit budi ngerok kepi. Tapi mun nase keluar tangar kepi. Sampai kan berdebak-debakan bro. Berdebak-debakan. Modo orang dedung ni kan jangan tombak setan ni kok. Mau ditombak setan ni kan jangan orang ni kan tuan na semanti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan jadi kan? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sampai berdebak-debakan kak memanti a'udzubillahi minasyaitonir rajim sarang Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una. Jangan kana mantian si dibudi nikah. Anapa? Walan mun Rabbana anfa'na guru lamare. San lamare guru tangar mata ba. Engki. Maka dari kadito sudahlah sebenting pon la doa akin usahakin ning sekolahan la bajeng disiplin malar muka oleh ilmu manfaat. Ampon la tak kira konsentrasi gi mun laujan kadariya. Lako salbut tak penting dingak kita. Ja iya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zakiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina 'adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma rzuqna al-jannata bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rusyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah kita nikah saat samangken abdeeki haflatul imtihan belekana potra potrena den kula ben panjenengan parluwe karjei salamete kaangkuy duweeki dek ka Gusti Allah. Ilmuna seeka oleh manter barokah manfaata tanto tak gun pera atambe ilmuna malolo tapi manter terus patombuwe sambungan dalam atena dek ka Allah Rasulullah ben segenap ring orenga Allah ben Rasulullah. Sebab ilmu ben sambungan nikah tantanetan tak ekening pesa. Ilmu ben sambungan nikah tak ekening pencar. Ibarat kalampi ben songkokna, kopi ben rokokna. Kopi malolo tadek rokokna, celok colokna. Rokok malolo tadek kopina, korang ku besar sana. Tapi munting pun kopi dipadukan dengan rokok, insya Allah eki berut sirusen ekalak teben. Kau besar tak kau besar. Terus napa terus? Dan kula acari ta'ah. Dan kula acari ta'ah. Dan kula acari ta'ah. Ngiding pian ki. Alhamdulillah. Dimin ki bede nang ponduk tepak bulan Ramadan dan kula ngadep ka pendopo guru dan kula ke Khalil As'ad. Pas beliau aisyarah ka den kula astana sapa nikah. Sret. Alhamdulillah kaula paham artena pakon ngalak buku ben epen. Bede debu setantona pakon toles ka den kula. Nah pada buna waktu kepanika manusia nikah tantaretan di samping andi ilmul ulama juga kotu andi nurul aulia. Artena di samping andi ilmu pengetahuan tak kalah pentingnya abekna juga kotu andi sambungan terusan nadebu. Orang ria
mun kun perak andi ilmu tapi tak andi sampungan pada ben agebai lating bese malolo tade becena eta taaki sakalian ronggeng orang mun kun perak andi sampungan malolo pas tade ilmuna pada ben agebai lating bece malolo tade besena eta taaki sakalian potong tapi mun ilmu ben sampunganna imbang Arya pada ben orang agebai lating bese ben becena seimbang kia tajam kuat kokoh larang regena ni kamun pon orang bisa menyatukan ilmu ben sampu mantir era ceki ana amin Allahumma seka emak eka deekina tergantung beda orang ni kadang-kadang ilmu na ka ada esare sambungan na etoro aki beda orang se sambungan na ka ada eka oleh pas ilmu na esare etambe eki alhamdulillah Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin Rabbi Tuhan abdina habli muka ajunan ngarunia akia dek ka abdina hukman pangauningan tentang hukum-hukum ma ajunan pemahaman dek ka syariat ta ajunan gempanga ilmu pengetahuan nika ilmu na epaka ada puru wa alhiqni bis salihin pagabungaki abdina parantep aki abdina pacangke aki abdina papolongaki abdina kalaben orang-orang sesoleh tanto para beliau nikah kekasih pelianna Allah subhanahu wa ta'ala sepimpinanna puncong rajana kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manter kita kuasa teja amin Allahumma gabungkanlah kami dengannya muliakan kami dengan an-nurnya gabungkanlah kami dengannya muliakan kami dengan an-nurnya amin Allahumma beda ilmu naka ada puru sampungan beda sesampungan ka ada puru ilmu ternyata buruk cuken ben pangeran qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin sungguh telah datang kepadamu sekalian minallahi dari Allah nurun cahaya kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika lambang dari sampungan wa kitabum mubin dan kitab yang menjelaskan napa kenika Al-Qur kan mangkana kanjing Nabi ben Al-Qur'an tak ekening pe kanjing Nabi ben Al-Qur'an tak ekening tak ekening pencar ibarat buja ben acen na kuropon nyitong dadi mun pas kaula ben panjenengan katemu kapote kocak buja pas cilet ternyata tak acen tepung berarti mun pas katemu ka acen cilet ternyata benih buja gereng ke nikah mungkin apa ingki terus napa terus dan kula saporana ingki dek kapanitia kong langkong tak alengki neng iatas benih keng margena tak ndek kapentas tapi keng karena aku tak bisa jauh-jauh darimu ce asorak-sorak kaula pon ndik bini saporana
tak bengal muka cabang. Mantir barokah amin Allahumma. Terus napa terus? Empian tak lempo ki. Mon bede selempo ki bemaropu pun. Kaula tak kira ngusuk, tak kira ngambul. Napa jak korsina kaula lembuk. Empian maropu kaula maropu lagi ya. Ayo kita tidur berjemaah. Mantir barokah amin Allahumma. Jadi ilmu ben sambungan nikah penting. Al-Quran ben kanjing Nabi jak pesa jak pencar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Terus napa terus? Yasin kanjing Nabi wal Qur'anil Hakim Al-Quran innaka laminal mursalin kanjing Nabi ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim Al-Quran kanjing Nabi Al-Quran kanjing Nabi Al-Quran elek sanglek ben pangeran tak sebut kanjing Nabi Al-Quran Al-Quran sanglek anika agem beregi pajet kanjing Nabi ben Al-Quran tak oleh pesa kanjing Nabi ben Al-Quran tak kening pen kanjing Nabi ben Al-Quran lagu nika masuk ke pertanyaan tidak abek pon mate napa punten masuk kaula ben panjenengan tak tanya agi marobbu kamalolo engki napa engki kasang kumare marobbuka siapa Tuhanmu Allahu Rabbi Allah Tuhanku senga bode kanjing Nabi ben Al-Quran wa man nabiyuka siapa nabi nabekna cok pot malopot pagenna sambunganna doki tanya aki waman nabiuka siapa nabi nabekna kanjeng doso monta epor-por colok naben malaikat enggi napa enggi saporane iki den kula muntor mator bekasar detik den kula ring situ bende katai murah tak pate pade ben bende samun bende sa alos dadi takok ibu di bodo se akar retek jori acakna santrena ki holil macek kasar rarah oh beda kelas besti mun beliau ke Khalil As'ad kura dokter spesialis mun kaula dukun potong kan mangkana kotu siap perro kotu siap telpotel semua terserah padamu aku begini adanya ku hormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan ya aca colok nah mantir barokah amin Allahumma. Anapa abek neng ekan jemak parlo andi sampungan tantaretan terus akina napa punten terus akina napa punten alhamdulillah mantir barokah amin polana ilmu nikah tak ajamin abek salamet jelas engging ilmu tak ajamin abek salamet kalamun pacet ilmu nikah ajamin abe salamet tantona iblis termasuk makhluk sesalamet tapi pertanyaannya iblis nikah salamet napa calaka iblis nikah ontong napa palang padahal iblis urusan ilmu jangan ditanya ambian mun oning nyamadegi nga iblis nikah Azazil pernah padeti pimpinan na para malaikat dadi jok saking nyama Azazil kan tek ben asma na para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil pastoro aki Azazil kasangku malaikat kia cok toro iblis kene kah iblis alim iblis penter iblis ka pangeran tauhid jangan ditanya iblis ka pangeran ngucak Robbi Tuhanku ngako coba iblis nih kata endi sampungan ka Allah endek keng kareng orang nga Allah tak endek ka pangeran poron keng ka kekasih na pangeran tak poron esoro asojud ka Nabi Adam nguntap sombongnya aromasa lebih bagus lah tak endek wala tak mau ayo asojud ba iblis para malaikat esoro asojud kapi asojud illa iblis saya tak endek aba wastakbaro sela abu na tak endek ki menyombongkan diri berema sombongnya
ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Abtina lebih bagus dari Adam. Carengan abtina cipta dari apoi Adam cipta dari tanah. Mak bodoh apoi asujud ka tanah tak level sakali. Yang bener aja. Iblis kan mangkana alhamdulillah dan kula ngabes oke orang Gunung Anyar dan sekitarnya kong langkong neka manter salamet akina dari penyakit sombong. Termasuk kencenga abe ngaji saat samangken tabuka na abe hadir ka majelis pengajian saat samangken manter tetia ngerteng-ngertade na kasombongan dalam ate ben manter ate kita tak tongko ana penyakit sombong karena sombong ni kata senengi pangeran sebab kenika sifat sekhusus namung ia gemben Gusti Allah kaula ben panjenengan tak oleh rok ngirok mun rok ngirok berarti nantang ka Gusti Allah tak bisa masuk swarga kaula ben panjenengan naudzu terus napa terus alhamdulillah dan kula saat samangken neka tantaretan sareng panjenengan engki tore neka tempat pengajian neka halaman madrasah diniyah Miftahul Jannah neka mantur tetia bedongku tantaretan bedana pernyoonan kita berapa carana tun kula ben panjenengan neng eka anje mau di sampungan banyak carana engkimun ka Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan rombongan na kekasih na pangeran tantot kita kalaben cara mabenyak solawat ka Kanjing samangken nikah tangkel setong bulan Syakban leres enggi Syakban nikah kocak bulan na Kanjing Nabi bulan Syakban ayat yang memerintahkan solawat ben salam patoron ben Gusti Allah ka Kanjing Nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima saungkuna Allah ben para malaikat Allah ni kepada asolawat ka Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebut ka ada malaikat neng nomor 2 pas etoro aki orang-orang seiman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman sallu alaihi bersolawatlah kamu sekalian kepada baginda Nabi Muhammad wasallimu taslima haturkan salam sejahtera penuh kedamaian manter kita era cike ana amin Allahumma kan mangkana kita samangken nika tantaretan apunapa mak begitu para guru getol menganjurkan masyarakat mau di majlis solawat nariyah dan kula mutta beliau Sayyidi Syekh Khalil As'ad neng tahun 2000 beluk dimin semadebu setong tujuan saya sebut ka ada napa ternyata anyoon naki umat manter parengana asampung ka Kanjing Nabi ben kempang narema burukeun Kanjing Nabi amin Allahumma anyoon naki umat manter parengana asampung ka Kanjing Nabi ben kempang narema burukeun Kanjing tak langkong terus akhirnya napa punten kau lengetek nih kapon manter barokah amin Allahumma kau ben panjenengan urusan sampungan kareng orang ngapangiran nikah sampai epakon penta ka Gusti Allah di saat abe parpakna apa jeng tore kau ben panjenengan asolat nikah ngadep ka pasera yang kompak kau leben panjenengan asolat ngadep ka pasera ngabule ngabdi ka pasera seyar pridokna pasera di saat abok dinas ngadep ka Gusti Allah
ternyata pakon edeleman solat kita anyoon kaangkui gabungaki ben rombongan naring orang ngapangiran engki napa engki ihdinas siratal mustaqim nyoon bimbingaki abtina sateje paringi hidayat abtina sateje kibeeki abtina sateje as-siratal mustaqim dek kacelen se loros dek kacelen se mempeng napa as-siratal mustaqim nang edelem kitabus syifa bi ta'rifi hukukil mustafa angkiten epon Imam Qadhi Iyad ekasa kutip setong tafsir dari ayat Al-Quran as-siratal mustaqim se maksud ni kasirato Muhammad celena Guste Kanjing celena Nabi Muhammad manter kita iyaku waingki amin Allahumma manter kita ki tangkeun nang rombongan naingki amin Allahumma kirana cukup pon tak usah bit abid makle beliau Kiai Haji Musleh Adnan se melengkapi dan menyempurnakan pola namun terus aki beca kaula nika oceun toron pon nih ing manter parengana barokah ben manfaat dua eki madrasah nika manter terus patambeu maju ben Gusti Allah panjenengan sebagai orang sepo manter pamora ara cekena pamampua abiayai pendidikanna potra-potrena potra-potrena dua eki jukeun manter bejenga ben tabuka adedena Ustad Kiai semulang semorok manter eselenana kasabeureun pangkelieunna manter beta'a alatin potra-potre kita kasatejeuna manter tetieu kenceureun iajunanna Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saka dintoh saos nukeuna al-fakir mator. Muka-muka sanaos sakoni benta temu olo oncure bade barokah ben manfaatah atas sateje perhatian mator sakalangkong nyuun saporah mana bibenyak kacang kolangan pamator. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ila tariqihil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.